Hiyo binaka meru mbula binaka utakatinga ngondo na lori ngona Toyota Vitz model ni 2013 tukunanga kan tuke security ko bale buna indini rough idle engine light api na dashboard liu go osa me check tak sartingo ikaw ka bu scan taka Radna code rambasi ko tumingo P0304 cylinder 4 misfired. Misfired yung nakauna ka muna tobulay switch tegiraw na coil number 12 buti ka number pa. Mure da kaya kay toki na code kambale na lang ka na alang katiga na coil red man tayo ni. Ada ngo kyobe kila na silinda bida ada ngo red me bana indini liu bana beleti will les balendo ro toluba silinda namba bango ada na kausana da kabongo kausana biso takiraw nga ngo na koile go mo confirm tanga mau confirm tanga kaya ba kaya sa lang kana coil swap ta girong rona ignition coil ngo number 1 number 2 number pa Blu-ray man tayo ni Rada nunggu swap ta ka uci ayalin na kon go to boleh man melurai alright ayalin na engine light ya iyo kaya baka apiat talamay kaya baka sana apiat talamay sana toki na code may na number baki na number tolu ngon may viso kina coil kaya baka siya na spark plug naka ni mali